Oke, kita segera memulai. Marilah kita membuka firman Tuhan, kitab Bilangan pasal 11. Kitab Bilangan pasal 11. Kita membaca ayat 16 dan ayat 17. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 16 dan ayat 17. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan taruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang belajar firman-Mu. Kami memohon, berbicaralah kepada kami dan ajarkanlah kami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, halaman 5 pada lembaran yang ada di tangan saudara. Tuhan mendengar keluhan kita umat-Nya. Tambahkan kata keluhan. Keluhan ya. God always hears our complaints or our request. Tidak pernah yang mengabaikan keluh kesah kita. Ya pasti memperhatikan kebutuhan anak-anak yang dikasihinya. Ya, never does He neglect to hear us. He will always care for all our needs. Di sini dapat kita saksikan bukan saja Tuhan mendengar keluhan Musa, Ia pun berbuat sesuatu. Tambahkan kata berbuat. Sesuatu untuk memecahkan masalah. Here we can see not only does God hear Moses' prayer, He also does something to solve the problem. Bagi Musa, masalahnya adalah Israel tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Sikap yang mengundang kemarahan Tuhan. So to Moses, the problem is Israel is ungrateful. And this invites God's anger. Tapi bagi Tuhan, masalahnya adalah Musa terlalu capek. Tambahkan kata capek. Lelah. Ya. But to God, the problem is Moses is just way too tired. Apa ini? Ya. Ia memerlukan bantuan. Jadi Moses needs help. Itu sebab Tuhan menyuruh Musa untuk menunjuk 70 tua-tua Israel untuk menjadi mitra pelayanannya. And that's the reason God asked Moses to appoint 70 elders of Israel to become his partners in ministry. Di sini dapat kita lihat bahwa situasi boleh sama, tapi masalah bisa jadi lain. Tambahkan kata lain. So here we can see that the situation may be the same, but the problem can be entirely different. Musa melihat masalah di permukaan, sedang Tuhan melihat masalah di akarnya. Tambahkan kata akarnya. Moses sees the problem at the surface, but God sees the problem at its root. Itu sebab Tuhan menyediakan jalan keluar yang berbeda, yang tidak terpikirkan oleh Musa, dan mungkin sekali tidak diharapkan oleh Musa. That's why God provides a way out that is entirely different
something that is unthinkable by Moses and perhaps unexpected by Moses. Jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. Tuhan tahu duduk masalah yang sebenarnya dan akan menyediakan jalan keluar yang paling tepat, tambahkan kata tepat. God knows the real problem and will provide the most accurate way out. Dan kita perlu tunduk serta mengikuti jalan keluar yang ditetapkannya. And we need to submit and follow the way out that God has said. Nah, ini contohnya ya. Di awal pelayanannya, pendeta Billy Graham harus berhadapan dengan masalah yang peka, yakni uang. Tambahkan kata uang. Uang, money. In the beginning of his ministry, Billy Graham in the beginning of his ministry, Billy Graham had to face a very sensitive issue, and that is about money. Pernah seusai kebaktian kebangunan rohani yang diadakannya, surat kabar di kota itu memuat sebuah karikatur dirinya memakai penutup muka ya seperti perampok bank, mengendarai mobil keluar dari kota itu membawa sebuah buntalan besar berisikan atau bertuliskan dollar. Ya, once after he finished his crusade in the city, the newspaper in that city had a caricature about him, about Billy Graham. Yeah, he was wearing like a face covering, like a bank robber, driving or speeding the car out of the city, bringing a big bag with dollar on it. Singkat kata, surat kabar itu menyindir dan mungkin menuduhnya datang ke kota itu hanya untuk meraup uang orang. In other words, the newspaper perhaps is accusing him that he came to the city just to actually grab people's money. Billy Graham tidak marah, ia menerima sindiran itu sebagai peringatan baginya. Tambahkan kata peringatan. Billy Graham wasn't angry. He took that caricature as a warning. Ia kemudian berkonsultasi dengan seorang teman yang berkecimpung dalam bidang keuangan. He then consulted with a friend who happened to be somebody who knew about money management. Teman itu memberi nasihat agar ia mendirikan sebuah yayasan di mana ia diberikan status sebagai pekerja dan menerima gaji tetap sebagai pegawai. So his friend gave him an advice that he had to start a foundation, where he would have to be subservient or under a board of directors, and he would be paid as an employee of that foundation. Semua hal yang berkaitan dengan uang ditangani oleh yayasan itu. Dia tidak lagi berhubungan dengan uang. And all matters about money would be handled by the foundation. He would not deal with money anymore. Nah, coba kita belajar ya. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa masalah yang muncul adalah masalah reputasi, tambahkan kata reputasi, dan persepsi publik yang keliru. You see, in this case we can see that the problem that surfaced was the problem of reputation and public perception, or a false, incorrect public perception. Mungkin kita berpikir jalan keluar terbaik adalah bagaimana memulihkan reputasi dan mengoreksi persepsi yang keliru. Perhaps we think the best way out is how to restore his reputation and correct this wrong perception of Billy Graham. Tapi bagi Tuhan, masalahnya adalah integritas. Tambahkan kata integritas. Dan tanggung jawab.
nggak usah. Itu sebab ia menyediakan jalan keluar yang lebih baik buat Billy Graham. Jalan keluar yang tuntas sampai ke akarnya. Jalan keluar yang telah menyelamatkan pelayanan Billy Graham sampai hari ini. Ya. But to God, the problem is the problem of integrity and responsibility. Therefore, He gave a way out that is really good for Billy Graham. A way out that deals matters right to its roots. And a way out that has saved the ministry of Billy Graham to this day. Nah, jadi ya, terbukalah dengan jalan keluar yang disediakan Tuhan, jangan menolak. So please be open to the way out that God provides. Do not refuse it. Saudara, kita jadinya bisa juga menerapkan dalam hidup kita sehari-hari ya. Kadang kita berdoa dan meminta Tuhan menyelesaikan masalah kita, dan bagi kita masalahnya seperti yang kita lihat. Ya, there are times we ask God to help us solve our problem, and of course we define the problem by our own standard, by our own definition. Tapi Tuhan bisa melihat masalah di akarnya, di dalamnya. But always remember, God can see the problem at its roots. Dan Tuhan selalu mau memecahkan masalah di akar, bukan di permukaan. And always remember, if God wants to deal with the problem at its roots, not only at the surface. Nah, itu sebab Tuhan akan memberikan jalan keluar yang kadang-kadang buat kita saat itu bukan jalan keluar. And that's why sometimes when God provides a way out to us, we say, Lord, it is not the way out that I am asking for. But He said, no, this is the way out. You don't see it as the way out, but it is the way out because you haven't seen a bigger problem or the root of the problem. Ya, saudara, kalau Billy Graham saat itu misalnya nih ya, tidak berkonsultasi dengan temannya yang mengerti soal uang, dia aja berpikir, oh ini masalah persepsi. Dia mungkin akan panggil jurnalis berkata, oh saya ini nggak ambil uang dan sebagainya. Perhaps if he thought I just solved the problem as I see it, the problem is the problem of reputation, public perception. I'll just call a news conference. I'll explain to the people that look, I don't even touch the money, but it may come up again and again and again. Tapi karena dia konsultasi dengan teman yang mengerti uang, temannya berkata, kamu harus jadi pegawai aja. Kamu nggak pegang uang sama sekali. Semua pelayanan itu tuh diatur oleh badan ini, oleh yayasan ini. Kamu hanya terima gaji. Nah, orang nggak akan bisa ngomong apa-apa sebab orang tahu jelas ini gajimu setiap bulan berapa. Ini uang semua ditangani oleh CPA atau public accountant. Ya. Nah, jadi saudara, dia dengar nasihat itu. Musa juga dengar nasihat yang Tuhan berikan. And we can also see here that Moses also listened to God. Musa kan bisa berkata, saya masih sanggup. Kenapa kok dibantu-bantu sama 70 orang? Musa could have said, I can still do it. I don't need the 70 elders. I can do it. I'm still good. I'm still strong. My mind is still clear. Yeah, I don't need this help. But then, when God said, no, you appoint 70 elders, he obeyed. Because God saw the real problem. The real problem was that Moses was way too tired. And because he was way too tired, he became so frustrated. And he argued against God. He became so mad at God and whatnot. So, waktu Tuhan memberikan jalan keluar, setelah kita berdoa, terima. Ya, whenever God provides a way out, after we pray for it, accept it. Ya. Sambung. Siapakah ke-70 tua-tua ini? Who are these 70 elders? Meski kita tidak tahu dengan pasti, besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang selama ini mendampingi Musa dalam tugas peradilan. Yeah, we don't know for sure who they are, but most likely they are the people who have been with Moses in the matter of court.
They were actually the judges. Di Keluaran pasal 18 dicatat nasihat yang diberikan oleh Jethro, mertua Musa, agar Musa menunjuk sejumlah tua-tua untuk berfungsi sebagai hakim, tambahkan kata hakim, untuk menyelesaikan pertikaian di antara umat. In Exodus chapter 18, we can read Jethro gave Moses a good advice. He saw Moses was too tired, being a judge to all the people of Israel. So Jethro said, "No, you appoint leaders, elders, to judge among themselves, so you would not actually spread yourself too thin anymore." Jethro melihat betapa terkurasnya tenaga Musa menyelesaikan persoalan di antara umat Tuhan. Itu sebab ia menyarankan agar Musa mendelegasikan tugasnya. Tambahkan kata mendelegasikan. So Jethro saw how exhausted Moses was, dealing with all the problems among God's people. So he gave that advice that Moses delegated his duty to other people. Jadi dapat kita simpulkan Tuhan sudah menyiapkan mereka pada awalnya sebagai hakim, sekarang sebagai pemimpin bangsa di samping Musa. So we can then conclude that God had actually prepared them. First as judges, now as leaders, people with authority. Inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik. So here's the second lesson we can glean. Bila Tuhan menetapkan jalan, Ia pun akan menyiapkan solusinya. Whenever God provides a way out, He will prepare the solution. He will provide the solution. Tidak pernah Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa menyediakan sumber daya untuk melaksanakannya. So when God asks us to do something, He will certainly provide manpower or capacity, resources to accomplish it. Jadi jangan bingung dan khawatir. So we need not be confused and worried. Bila Tuhan memberikan jalan keluar, Ia pasti akan mencukupi semua yang diperlukan. When God gives us a way out, He will provide all that we will need. Jadi saudara mungkin masih ingat di kitab Keluaran 18. Jadi ini sebelumnya, Jethro memberikan nasihat kepada Musa untuk menunjuk hakim-hakim untuk membantunya. So long before this happened, Jethro, Moses' father-in-law, already advised Moses to appoint judges. Jadi selama ini Musa sudah sebetulnya ada para pemimpin ini. So all this time Moses actually was already surrounded by these judges. Nah sekarang masalah tambah besar lagi, dia terlalu capek lagi. Nah orang-orang ini langsung bisa dipakai menjadi pemimpin-pemimpin yang menolong Musa. So God has prepared them. God has prepared His people. Waktu Musa tunjuk mereka sebagai hakim, Musa tidak akan terpikir suatu hari kelak mereka ini akan justru menjadi penolong dia, mengambil peranan yang lebih besar lagi di dalam pelayanannya. And of course when He appointed them as judges, never did He think that these people would be very useful to Him in the future, to govern with Him, to be governors, not only judges. Nah, tapi siapa itu yang siapkan? Tuhan. God has prepared them. God has prepared them long before Moses even could think that he would need their helps. Selesai, ada yang mau tambahkan atau tanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya tutup dulu dengan doa sebelum kita nanti bagi dalam kelompok. Let us pray. Heavenly Father, Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu pada
pagi hari ini. We thank you, Heavenly Father, that today we could learn your word. Bapa dalam surga, Engkau lebih tahu daripada kami. Lord, you know better than we. Jadi biarlah kami percaya akan jalan keluar yang Engkau sediakan. So help us trust in the way out that you provide for us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih saudara, mari kita masuk ke dalam kelompok doa kita masing-masing.